Dobro večer, dame i gospodo, borci protiv viška kilograma, ljubitelji brokule na silu i preživjeli iz oblasti, samo još jedno parče pa prestajem. Večeras pričamo o dijeti, tačnije o najpopularnijem sportu na Balkanu, pokušavanju da smršamo bez da išta promijenimo. Da, dijeta, ta mistična pojava koja dolazi sa januarom ili februarom, zavisi koje praznike ili blagdane slavite, traje negdje do marta, a onda ponovo kreće pred more. Tačno onda kad shvatimo da kupaći kostim nije magično proširen ove zime. Zamislite, postoji cijela industrija koja se bazira na jednoj stvari. Vašoj nesigurnosti. Hrpa aplikacija, šejkova, kapsula, steznika, posebnih štrampli, kaiševa što vibriraju i naravno influencera koji jedu picu, a izgledaju kao da su došli direktno sa Photoshopa. Ali dijeta, prava dijeta, pa ona nije proizvod, nije čaj sa đumbirom koji topi salo dok vi ležite i jedete pitu. Nije večera bez ugljenih hidrata, dok ti viljuška drhti iz ruke jer znaš da iza ugla čeka hljeb sa kajmakom. Dijeta je rat. Ti protiv sebe, mozak protiv stomaka, oči protiv ogledala. I na kraju ti protiv ljudi koji stalno govore ma ti si meni super takav kakav jesi. Dijeta u teoriji zvuči jednostavno. Jedi manje nego što trošiš. Kao manje kalorija, a manje tebe. U praksi to je kao da ti neko kaže zarađuj više nego što trošiš. Pa da je to tako lako, svi bismo bili bogati i vitki. A ne da nas i jedna i druga stvar dovedu do depresije i pokvarenog metabolizma. Kad kreneš na dijetu, tvoje tijelo prvo misli aha, evo nešto novo, hajde da sarađujemo. Izgubiš 2-3 kg vode, uradiš jedan trbušnjak i osjećaš se kao Herkules. Ali onda tijelo shvati da ti misliš ozbiljno i počne da se buni. Odjednom si gladan, nervozan, sve ti smrdi, ljudi ti idu na živce, pa i jabuka te nervira jer nije čokolada. Tvoje tijelo paniči, smanjuje potrošnju, počinje da skladišti sve što pojedeš jer možda ovaj ludak planira da nas izglanjuje narednih mjesec dana. I tu kreće jojo efekat. Skineš 5 kg pa dobiješ 7, pa skineš 3 pa dobiješ 8 i na kraju vaga izgleda kao grafikon berze. Nestabilna, depresivna i uvijek u crvenom. Ali fizički aspekt je samo dio priče. Glavni neprijatelj nije tvoj stomak, nije ni tvoj metabolizam. Ne, glavni neprijatelj si ti i tvoj mozak koji na svaku stresnu situaciju reaguje kao da je smak svijeta. Pa se tješiš hranom. Raskid, sladoled. Otkaz, pizza. Kazna za parkiranje, ćevapi. Prolaziš pored pekare, pa moraš ući da ne ispadneš nepristojan. Hrana nije samo gorivo, hrana je utjeha, nagrada, kazna, razonoda, prijatelj, terapeut. Sve samo ne ono što zapravo jeste. I to znaju svi koji su ikada plakali uz teglicu Eurokrema dok gledaju dokumentarac o zdravoj ishrani. A znate li ko je najgori? Društvo, ljudi, okolina, oni što vas sabotiraju rečenicama poput ajde uzmi još malo, neće ti ništa. Pa hoće. Taj jedan zalogaj je ulaznica za spiralno vraćanje na staro. Jedna pita, jedno slavlje, jedna kafa sa tortom i eto te opet tražiš vagvu sa 2 decimalna mjesta jer ona stara laže. I još jedna istina. Većina nas zna šta treba jesti. Problem nije u znanju. Problem je što jednostavno nećemo, jer je teško, jer je sporije, jer piletina bez kože nije sendvič iz pekare, nije janje vikendom i jer znamo da niko još nije napisao ljubavnu pjesmu o brokoliju. A dijete ima ih kao teorija zavjere. Keto, paleo, veganska, mediteranska, bezglutenska, bezšećerna, bezukusna. Sve one tvrde da su najbolje, a u suštini sve funkcionišu ako ih se pridržavaš, što u prevodu znači nijedna ne funkcioniše. Keto kaže jedi slaninu i ne diraj hljeb. Vegan kaže jedi travu i ljubi drveće. Intermittent fasting, odnosno prevedeno povremeni post, kaže ne jedi do podne pa se u 12 prejedaj kao da sutra ne postoji. I sve to dok Instagram kaže budi sretan sa sobom, ali ti pokazuje tuđe pločice i tijela bez pora. A tu je i čuvena rečenica ne jedi poslije 6, jer valjda kad otkuca 18:01 tvoje tijelo se pretvara u medvjeda u fazi hibernacije i sve što pojedeš ide direktno u stomak, kukove i dušu. Ljudi, hrana nije neprijatelj, ali nije ni lijek, niti treba da bude izgovor. Ako jedeš jer ti je dosadno, nađi brate hobi. A ako jedeš jer si tužan, pa pričaj s nekim.
ako jedeš jer si gladan, bravo, to je jedini prihvatljiv razlog. Znate šta stvarno pomaže? Ravnoteža, dosljednost, umjerenost, zdrav razum. Ne gladovanje, ne izbacujem sve, pa se onda prejedem jer sam zaslužio. Nego jedem normalno, krećem se, pijem vodu, spavam i ne grizem sebe kad pojedem čokoladu. Jer jedno parče čokolade neće da te ugoji, ali 17 parčića koje pojedeš, pošto si već pogriješio, to hoće. A znate šta još hoće? Nuspojave. Jer dijete često dolazi sa kompletnim paketom neželjenih efekata. Ne piše u reklami, ali tvoj organizam zna. Naprimjer, keto dijeta, ona čuvena jedi slaninu i mršavi fora. U prvim danima može doći do takozvanog keto gripa, gdje osjećaš glavobolju, umor, vrtoglavicu, lošu koncentraciju i čudan zadah, kao da si žvakao prženu kobasicu u WC-u. Tvoje tijelo bukvalno paniči jer više nema glukoze, pa prebacuje na ketone, ali ne bez otpora, a tek probava. Zatvor je česta nuspojava kada izbaciš sve izvore vlakana. Pa umjesto da topiš salo, sjediš na WC šolji, gledaš u pločice i moliš svemir da se pokreniš. I ti i tvoje crijevo. Ili recimo one dijete koje zabranjuju sve. Bez šećera, bez brašna, bez mlijeka, bez ukusa, bez osmijeha. Jedeš sterilno, mjeriš porcije s vagom većom od one na kojoj mjeriš sebe. Sve mora da bude organsko, lokalno, sezonsko, ručno brano i moralno ispravno. I da, takva ishrana može biti zdrava, ali nekad i društveno izazovna. Ne moraš biti dosadan ako jedeš pravilno, ali ako na svakoj večeri pričaš o makronutrijentima i pitaš konobara da li piletina ima ime, onda da, ljudi će bježati u WC da izbjegnu tvoje predavanje o spirulini. A da ne pričamo o emocionalnim posljedicama, jer nije normalno da odrasla osoba plače zato što je pojela keks van jelovnika. Dijeta ne treba da bude krivični postupak gdje se sudi svakom zalogaju. Zatim dolazi kompenzacija. Izdržiš 7 dana bez hljeba, 5 bez soli, 3 samo na limunu i vodi i onda dođe vikend. I ti napadneš frižider kao da si trenirao za olimpijsko prejedanje. Uneseš kalorija kao prosječan fudbalski tim u gostujućem hotelu pred derbi. Sa sve, samo još jedno sendvič večerom. I onda tijelo kaže, aha, ovaj nije stabilan i odluči da te sabotira. Bazalni metabolizam opada, što je naučno potvrđeno. Kad smanjuješ kalorije drastično, tijelo smanjuje i potrošnju. Počinje da čuva zalihe, usporava funkcije, a ti se osjećaš kao da te neko prebacio u energetski štedljivi režim. A ajde da pričamo o onim ozbiljnim posljedicama. Kod žena koje ekstremno smanje unos kalorija i masti, može doći do amenoreje, izostanka menstruacije. Kod oboje polova, gubitka kose, anemije, lošeg imuniteta, jer zdravlje ne voli ekstreme, ni fizički, ni psihički. Tijelo treba hranu. Zato zapamti, ako dijeta podrazumijeva da si stalno gladan, nervozan i brojiš grožđe, to nije zdrav stil života, to je mučenje. I znate šta još pomaže? Ljudi, stručnjaci, nutricionista ti kaže šta da jedeš, psiholog ti kaže zašto to ne radiš. Jedan ti sastavi jelovnik, drugi ti sastavi glavu. Jer ti nisi samo broj na vagi. Ti si čovjek sa stresom, sa emocijama, sa navikama, sa potencijalom. Na kraju zapamti ovo. Dijeta nije faza, nije kazna, nije sprint. To je maraton, to je način života. I ne, nije lako. Ali nije ni nemoguće. Ako si uspio živjeti sa svim ovim kalorijama do sada, možeš ti i bez njih, bar djelimično. Zato prestani tražiti magiju. Nema je. Ne postoji čaj koji topi salo dok ti ležiš. Postojiš samo ti i tvoji unutrašnji patuljci i tvoja guzica koju moraš pokrenuti. I svaki dan kad odlučiš da budeš malo bolji prema sebi, ne savršen, samo malo bolji. I kad se sljedeći put zapitaš da li da pojedeš taj kolač, zapitaj se i ovo, jedeš li jer si gladan ili jer ti je dosadno. Ako ti je dosadno, uzmi knjigu, a ne tortu. A ako si gladan, pojedi. Ali nemoj glumiti da nisi znao gdje će to da ode. Hvala vam na pažnji. Čuvajte se i vagu držite pod ključem. Za svaki slučaj, nekad je bolje ne čačkati mečku. Ako me nećeš poslušati. A ako hoćeš,
Pa onda se pretplati na kanal, to pretplata je samo naziv, u stvari ne plaćaš ništa. Osim interneta. Ali nećeš možda plaćati ni doktora onda.